Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next topic, Avogadro's numbers. Class 9, subject chemistry, chapter number 1, fundamental of chemistry, and lecture number 12. So today our next topic is Avogadro's number. The Avogadro's number na mak ki chikam de munga yo topic study go lagun ta touch war go next lecture ke ba inshallah ko pa details sarwayu humunga vayu mole. Mole chikam de da munga sang define go the atomic mass molecular mass and formula mass of a substance expressed in gram. Expressed in gram is called a mole. Mole means defined to the atom atomic mass, the molecule molecular mass, या the ions चिकम ने formula mass अगमुं करे सकूं the other substances चिकम ने अगमुं express को per grams की द कितमुंगा mole जुआयु करे चिमुंगा सबकू the atom चिकम ने so atomic mass या the molecules चिकम ने molecular mass या the ions चिकम ने so formula mass दा चिकन मुंगा express को पैसा के per grams की दी तो मुंगा सवायु in grams is called mole दी तो मुंगा mole जुआयु. For example, munga sawayu the carbon chikam de C12. Lazim zara C12 chikam de zara 1 mole. Take show. There are some, for example, zamu zara O16 1 mole. Lazim zara atoms. Bia zamu zara for example munga molecule. For molecule for example munga sawayu H2O. H2O chikam de lazim zara H2H and 1 oxygen that made from 2H and 1 oxygen. So 1 zar 2 yani the 1 chikam atomic mass 1 hydrogen and 2 that's means 2 di plus oxygen means 1 di or the oxygen come atomic mass 3 means 16 so that's means 18. No the H2O chikam ne H2O there's a musira H2O 18 gram of water chikam ni 18 the chikalism says that 1 mole barabar bhi yes musira formula mass chikam de मुझे next thing भी formula mass the ions the para chibunga sang which formula mass for example munga sanglu NaCl was bunga wahlu Na23 plus हमसे तो चीज़ Cl चिकम ने 35.5 atomic mass चिरे दिगम दी 10 हमसे चिकले मुंगा plus को 58.5 atomic mass unit 10 हमसे चिकम ने रही combined atomic mass and atomic mass unit चिरे दिगम रोज़ी so 58.5 gram of NaH 58.5 gram of NaCl is equal to 1 mole. That is equal to the 1 mole. Since molecule which 18 gram of water is equal to 1 mole and 58.5 NaCl is equal to 1 mole. Sangaji mole means sangaji munga sahlu dar doesn't munga sanga ahlu दर्जन जैसे पारा मुंगा चिकम ने फॉर एग्जांपल वायु ची 1 dozen
such a bananas. Was the 1 dozen banana mean چې کله دا ټکی راشي dozen نو زموږ سره چې کوم دی dozen mean زموږ سره 12 bananas دي په دې کې په dozen کې صحیح 12 bananas د دې مطلب دا دی اوس که پرز کومه 1 dozen ایگ بیا دو نو په 1 dozen ایگ کې هم زموږ سره څومره 12 eggs به وي ٹھیک شو نو زموږ سره چې کوم نه څنګه چې 1 dozen موږ چې کوم دی سره لپاره استعمالو د bananas لپاره استعمالو دا که شان زموږ سره ایوګاډرو نمبر د دې خپل ویلیو دا کم ویلیو چې موږ له چا راکړی دا ایوګاډرو موږ کم دی یو ویلیو راکړی دا سره لپاره چې موږ چې کم دی 1 مول په هغه ویلیو سره ایکسپریس کوو چې زموږ سره هغه ویلیو سره هغه ویلیو د زموږ سره 6.023 multiplied by 10 into raised to power 23 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 دا زموږ سره ایوګاډرو نمبر ویلیو دا کوم چې موږ راکړی دا نو دا زموږ سره سره چې 1 مول به از ایکوال به شي 1 مول is equal to 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 نو زموږ سره چې کوم دی دا موږ وروسته په ډیټیل سره کوو خو سمپل موږ وایو چې څنګه موږ 1 dozen بنانا وایو پای کې چې کوم دی 12 bananas وي ٹھیک شو دا که شان د 1 مول لپاره چې کوم دی زموږ سره یو سپیسیفیک ویلیو ده اوس زموږ سره یا ساتي چې موږ چې کوم دی موږ چې د H2O لپاره هم موږ چې کوم دی 1 مول اخلو دا شان چې کوم دی د هایدروجن لپاره هم موږ 1 مول اخلو فار ایگزامپل موږ څه وایو د کپرس کومه وایو چې C12 هغه هم زموږ سره 1 مول راځي کپرس کومه H2O یادو نو هغه هم موږ په 1 مول کې اخلو نو ردی په ماس کې به هم فرق وي کړه ردی په ماس کې به فرق وي خو دا زموږ سره سپیسیفیک ویلیو ده کپرس کومه 1 dozen بنانا وګورو نو 1 dozen ایگ اور ردی په وزن کې به هم فرق وي خو دواړه زموږ سره چې کوم دی کپرس کا 12 نمبر وي نو دا زموږ سره درجن به وي ٹھیک شو او زموږ سره یو درجن وي کپرس کا د اغي وزن د دې وزن خو به دی بل نه مختلف وي دا چې د دې وزن هم دی بل نه ډیفرنٹ دی 1 مول چې کوم دی دا به وي دا ایوګاډرو نمبر چې کوم دی اوس موږ ډیفاین کوو د ډیفینیشن موږ لري چې how we define the Avogadro's number. So the number of particles doesn't say atom hum ki dishi doesn't say molecules hum ki dishi or doesn't say ions hum ki dishi the number of particles atoms molecules or ions present in 1 mole of a substance present in 1 mole of a substance present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. Avogadro's number. The number of particles present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. Was bunga savayu chi pa zamuzara for example zamuzara atoms di elements ya pa element di molecules hum ki dishi or ions hum ki dishi وې زموږ سره چې کوم نه موږ وايي element زموږ سره جوړ دي د سنا the different type of similar atom چې کوم نه elements چې کله موږ smallest part وایو د element نو زموږ سره atom دی یعنی atom چې کوم دی same type of atoms چې کوم دی ا combine کیږي اوس جوړي زموږ سره element جوړي دلته کې زموږ سره سبوي atoms به وي یا molecules چې کوم دی موږ وایو دا شان different type of atoms چې کوم دی combine شوي څه جوړ کړي molecules جوړ کړي No, زموږ سره چې کوم دی the number of particles, atoms, molecule or ion present in 1 mole of a substance is called such
एवोगाड्रोस नंबर په یو مول دلته کې زموږ سره یو ویلیو چې کوم دی هغه راکړل شوی دا एवोगाड्रो یو ویلیو راکړی دا هغه ویلیو زموږ سره سره 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 دا زموږ سره ویلیو دا کوم چې एवोगाड्रो डिटरमाइन करेगा हमसे यो इटालियन साइंटिस्ट थे एमिडो एवोगाड्रो इटालियन एमिडो एवोगाड्रोस अच्छी कम दी دا نمبر دا ویلیو چې کوم دی دا ډیټرماین کړی دی سره لپاره چې زموږ سره په 1 مول کې د اټم په 1 مول کې د مالیکول یا د آینز 1 مول چې کوم دی پای کې به څومره پارټیکل وي په هغه کې به یعنی 1 مول په 1 مول اف اټم یا مالیکول یا چې کوم دی څه آینز فارمولا ماس په هغه کې به زموږ سره سوي په دې ټولو کې چې کوم نه په دې 1 مول کې به زموږ سره څومره پارټیکل وي 6.023 ملټیپلایډ بای 10 ریز ټو د پاور 23 دومره پارټیکلز به وي په یو مول کې ٹھیک شو اوس هغه مول چې کوم نه څنګه روبځي تاسو ته مخکې وی چې مول چې کوم نه دا به موږ څنګه فایند کوو نو په 1 مول اف اټم دلته کې موږ وایي چې د نمبر اف پارټیکلز څومره نمبر اف پارټیکلز present in 1 mole present دی په 1 mole of a substance د یو substance په 1 mole کې دا موږ څه دا موږ ته دا ایکسپریس کوي نو دا چې کوم دی موږ له یو ویلیو راکړي ساينټیسټ نیم ایټالین ساينټیسټ دی د موږ څه چي امیډو ایویګاډروس دا چې کوم دی زموږ سره ډینوټډ کیږي په څه سره ان ا capital N and small a دا زموږ سره denoted by N A دا زموږ سره په دې باندې denote کی value چې کوم دا زموږ سره دا کړه if we take 1 mole of any substance it will contain کپرس کومه څه واخلو if we take 1 mole of any substance one mole of any substance कबरस का मुंगना any substance और atom दे molecule दे या formula mass ions दी कबरस के तक़रीबन का 1 mole वाखलू no it will contain 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 particles पर आगे 1 mole की बस भी it will contain पर आगे की बस मौजूद भी सही पाई की मौजूद 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 particles यानी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की अगर हर यो सब्सटेंस हुई पाई की बस मौजूद 1 मोल हुई पाई की बस सुमरा पार्टिकल्स हुई पाई की भी 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 for example munga vayu 1 gram of hydrogen 1 gram of hydrogen चिकम दे the equal भी रिसशी the 1 mole 1 gram of hydrogen the equal भी the 1 mole mole संग मुंगा भी चिमुंगा atomic mass चिकम दे या molecular mass या formula mass अब substance अब express को पसकी पर grams की नुज़मुंग सर चिकम दे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चिकम दे द 1 मोल बराबर भी और मुंग वही ची 1 मोल चिकम दे दा बस भी संग ची मुंग डिफाइन करियो ची द नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 1 mole of a substance no 1 mole by is equal with this she 1 mole by is equal with the 6.023 multiplied with 10 raised to the power 23 atoms of the hydrogen atoms of the hydrogen यानी
1 gram of hydrogen is equal to 1 mole. 1 gram of hydrogen बराबर है the 1 mole. और पर 1 mole की मंगे जो particles बवी 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms of the hydrogen. यानी पर यो mole की बची कम दे दुमरा atoms जो is the hydrogen particles. बेमंगे से वायु. For example, मंगे next example अखलू 12 gram of carbon. 12 gram of carbon चिकम देदा is equal with the 1 mole. और 1 mole मंगे वायु चिदाबा is equal with the 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms of carbon. That was the Dumra atoms बराबर भी. Was मंगे से वायु 118 gram of water. For example, next example मंगे go 18 gram of water चिकम दी. और water की जमूज़ रही H2O. और H जमूज़ रही 2 plus 16 is equal to 18. तो 18 gram of water is equal to 1 mole. और 1 mole चिकम दे दब बराबर भी रिसेशिस the is equal to 0 sorry is equal to 6. That is equal with this is 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 molecules of water. Next, we are going to come the formula mass the formula. So, the formula NaCl. For example, the NaCl 58.5 gram of NaCl. The equal with this is the 1 mole. Sorry, that is 58. 58.5 gram of NaCl is equal to 1 mole. And 1 mole is equal to equal with this is the 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 formula unit. That was the formula unit. The summa 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 formula unit. That was the topic Avogadro's number lecture number 12. That's enough for today. Thank you.